Assalamu alaikum auditeur ni Wagadu Vision Trinkan khaga duna nokusu odo khakkoju sonin kan kanne lay dunyani ogar sigindo do khana khang bawono khatele ke began Wagadu Vision khanne hammi khaladani akitene Kenya sigi ogar kha émission kebe khir émission ni nokho nanti sonin karataruko bawono odo numéro fanande beri lenki o numéro finlandi nya fayke ken kota o daga hayre oro hayre no khonga aya gen de bebe gen wawund nallo wawund taxumu ko jamuni beni ga wawund no khon khabila ni beni ga wawund no kho igiri mo khombe khorko émission ke no khonanti aray nyan ona yille katte khar bawon wakati nyan busoy khana to khonanti o maslangi nga am khempe ken bawon fo geben to o kan xaw maslanga kam o ga dugu tanaxa or kon khadananti gelit soronga na fampe kattoy mogi lerin kat khay bawon taruxu kenan khor kenda o kunda tor mugu yogo khanatin khay ketu kendi ma khadi o yilena jagandu nya de ber akhi siabu kamarandan kuni bawon ke émission on khidini kominga kongo mo khombe fofo sugana tarikhu ke ake siaybu kamara ayani jagandem po khore ndo koro sindu ndeberno danga na to ko nanti ke émission gananya oganati ni xey oganati dinyan ake nyan bapore ke ano khonga kenkunga siaybu kamara oda kuni gel Wagadu Vision no khom khair dan kuni wuri way marin trinkanu ci kunyin Wagadu Vision sersugo ke kan ke hakati duna tonko kuna khati an katnya nokusu wa susu kunyini way duanga sulang sonkaso seneke be ograno khonga la ganna wasalunde wusumul laga ninya sonkas ragantu na wa khasanen ko kana ko gantu finin kampende yalla ganna nya uga sino tan ni uga tewen khadi uga duang medang inshallah way duang karfurun kadanga ke fanku burebe uga ano khonka alla ganna adangindi jomdo khairi adu jowe ma khawdo duna fukuten ci suga ke fina khairi inshallah wuri siaybu kamara o khadan nyum comme nyum dem palle ken kota ogo teppuni londini o di rondu fois kamma aya geni o khemperexe o khempe khabila kebe igatini dang jaganan kundanko oro khakomingar ko mo khombe royeke oro folomane omrano ko wati escalay fo ko ngoda jammu jaganani ko komangar joppo mo khombe gel fotan ni ga dono angan kawi kapodang maslange ke pawno ken kota ntimme ma oro khomo jufo omro fonno khongo sirintire jammu jaganani ko itaxu irimo khonga ado iga taxu hebe wawundu no khongo. Effectivement, en tant que yetan adni wodu khisa ke sondi jaganan kunanko ko kamang wawni jaganan kunanko bawni khongor ko mo xombe ya do moysini na li wawnde mais kudo nan daga wutu ti tingentan wogde fam mo xombe an yananti ikun e gir ka haydia donc jaganan kunanko gir ka haydi hayran ko kondak di batten bawni igor ko mo xombe ti mais so kite nyogano nga e kora famun na abugume kempalle jaganan kunanko kon li na kite ke bugume yo asabu ngir ti Kenya waw nanko ko ko muru e ko jaganan kunanko maha ina sere kini agri agarin taxu debe ke kencere be giri debe be gini ka haydi kha agiri wawnde an yaram maha jagana kunga agri ade Idrissa Yara adu Issa Yara and Fodé Abdou Gari Tidiane Sar and Mody Mbaye Nissar Mody Mbaye Ibrahima pareng lenki kota donc Issa Yara and Abdou Issa Gari Ismail and Garan Jango Jagana Sar Allah ya rahmu adu Fusen Jango Faba adu Lasana adi afun kire Lasana idi akhininga yaha gebgebe parngi lenki iga birenere kharam mamadou moise kena ma sasa wawndu bang donc ikunga ibugu Issa Yaranya bon Idrissa Follaqe ki haran ke lenki iga serbe khili mamadou Sirandou jagana akem pabana Bakir Binta donc Bakir Binta akha bugu Idrissa Yara na Bakir Binta Sar Bakir Binta germa alaj mamadou Sirandou Sar donc de ce fait
aka aha moy singnong donc haran kelen ki khogul ko mo xambe émission danginte ke bon ikunga iha ido kharam bu ndawdu yan folaqi bu ndawdu kebe ado bu ndawdu bunasu idi so mboglu folaq bane toujours ageni o gede Idrissa Yara kebe ko ageni Idrissa folaqi donc Idrissa ado Issa Yara i filial li donc jaganan ko nanko ko beni ga wawnde ibegiya bon Abdou Issa khaynon Abdou Issa kunga ande Ismail Sarr ado Mahamadou ado Fodie ado Jeydi bon Mahamadou ande Samba Sianchar ado Bakaria Sianchar ado Fodia Sia ado Siro Sia ado Sirameda Sia kunga Mahamadou Takoro Munyan idi jof sa xan to ñayti Mahamadou Takko ado Ismail Takko bawni Ismail Takko ande Siro Sambenchar ado Xaran Jango Jagana ado Bakari ado Samat ado Kawdo Tourmé donc ikungi bug Issa Yara nya bon Abdou akhandi Jeydi ande Mbu Jeydi ado Bakar Jeydi harni nema ado Dahab Jeydi Dahab kenga par yere nga faman donc jagnan ko nanko ko en quelque sorte gana kata tongin ibukume kundwa bawni khonga nyanga ko mo xombe warantin khabila susu wona yanka susu dambe du début à la fin émission qui gilona donc a yolena falman en quelque sorte d'autant plus que warant khabila no ko susu dambe tunda a z aussi qui en c'est à souligner mais waraga fumbe ko jagnan ko nanko ko khibarantan iri kundunya yara makhan jagna ali ade Issa Yara do Idrissa Yara Adia Sara donc jagnan ko nanko ko beni ga wawndi ibugu kumpolla ko filiagini Idrissa Yara ado Issa Yara iyo marum kuna fam ko nanti yakhrum kefini Idrissa Yara do Issa Yara kha bon marum to khon kefini Fatouma kefini Binta Yara kha kefini isunu yakharunya yo khongor ko mo xambe digam ko jopadin tan ikum fiqunya kitabe ni max andal nga nak daga khara duna lolo ngana ri wawnde jagana ko ndanko ko fiqum ko nkaranga imo konseresu ina kenkite ngala beranya ina was bane ma asus suglabe duna suike kentu idang quoi donc de ce fait irita wawnde ko nga ido hayran ko kudo mudinu ko ta ko medanga moy sininge ma xaral mo gilli dang duna ton ko nakati igarim to ko murno mais spécialité ken ñan iga to ko bexel fiqu agin ko na kite mukara na wasa na war beranga arsa auditeur bi on hasib mandi kha émission kebe igatini sonin karaktaro ko saybu o bakke jaganan kundan ko kunoko o yillena harsa bawno debe maren debu gumunya wawunt o yitunanti imeren sumare ni nya ken kota angor ko ngoda mo xombe yo kha o simme ma angana daga debe su angana debu gumeni dono mangada ado jammuni tanani ni dono isuga torin domi adobunge angatu kha ayan wawun ko sumare ni ko ido koni banani gatini dinan khabila wali diyan khalle eskoray ken katun bawono ken kota allodan kominga ko mo xombe kharsa on mulona talla khorondia bawono aray nyana ya nyano dang émission legere kebe o ga xempel wawnu no kon xibar iyo hayran ko ku ban fe bawni khongor ko mo xombe kamunga modini ko taxu debe ke kimba kanta bang hayran ko xarek taxuti debe ke kinkanan tambanga donc iha jam sumar ni ku soro tan yu ke fini iga content hayran ko kun kamanni par exemple mangu ko ke fini hayran ko ko jam sibini ku mangu ko ha laqbane fe fo laq gobo nyan iga taxun medang non panado ni ku agen ko kisi medmbure fo laqake nga dem khaseni kake yana mangu beni ido biro lanko ko yanko dome aussi yana kufne lona biro lanke nyimen aussi toren koda bon biram karankong non no dem karankong non jat karankong kaw non ogdi wori gor ko dang nanti ko kamani kha jat karankong nyan bon tatalanko mi wor wawnde mais iwi kong bon en toi sen kha laga kebeken ko ngana nanti mangu ko khan kumpol la quoi biram kar dem kar ado jat karankoku bon de ce fait kenyani angra hayri debesu
jambanu ko nya nyi non kuncer banu yan dembankan yan nokutan mais Allah gi le debe waaw nda na dembankan na fulla kaygo nyi non que ce soit hayran kon kara jam sumarni ou bien mangu jam sibina nani antikem polla kay nyi waaw de o anti nyi gumal wala nokutan keng ñaan axa diri iri moxo ñaan peut-être mo gari kinchu su développer kané bang bon mangu kunda dangi falle jamu tanni no nga gen ko kamarani ko ganne kan ko ku iko ngir da fora de be to ngeen da for ga gidimax i ser fana be to ngeen laha ali donc akiri folla ko ku fili be ni ga wawnde ganne kan ko ku folla ko ku fili be ni ga tin taxaluka adu bu xumbanjay ka inati Sam Silman do Busilma Bukhum Mandiaye it jof saren to xonya it Bukhum Mandiaye donc kum polla ko filiano wawnde ganne gan ko folla ko ngeni quoi donc de ce fait kamarani ko xa taxandi kundunya kum polla ko filina xanga wawnde no ko bon njaay gan ko ku ngir muderia angana fay ban kun ikon kon walim ko nyan bawni mudiri kaki ado hadu berdo bakel njay gangoku iswan joker bane quoi donc isu bogu iya tunkanyu ko be xili biram njeme kumba njaya agni jolof donc biram njeme kumba njay tore ngeni max jolof waxati mbiani ak sage ak biram njeme kumba njay gi sage gni jolof tunkanyu ga xon waxati mbe rel xonya to xoro mu ko xonya ni buru donc imu dunge iga ñaan jolof tunka ñugu imu nya burba jolof ni donc a xos ñi na xang fabri nga xundu suuxé adu yidi boji yigir ko mo xombi tidi boji donc aren xore be gni non atu xni giren buri gilen jaaya giren buri gilen jaay idi boji yigir boji ku nga abutu aha gir adi xoxonon ci su do batte soro tan xa girda batte kun ka girdo akin giren buri gilen njaay batte nga yigeri taxu debe be gen bakel yiga kilen tal kunga iti idi sere toxo yiga debe be xila horko jere aga wawnde karanga agini sile njaay tarif kunga peut-être ganari bakel tarifun kotabe wara yankan tarif ke kamang sri jolofun koku bakel surtout ik tax non moxobe yigiri jolof yigiri kumu toreng giren buri gilen njaay di axani nga giri jolof nali taxu debe begeni bakel iku njaagan ko banu yana muderi hadu bere wawnde xa njaagan ko ku i bëgg ku njaagan ko banwa bon jobun ku nan kon xaw kefin hayran ko ku iga taxunu wawnde an mugu adu banku ndanko i xaw kefin hayran ko ku bon donc isu taxunu medang songulun ko ku xaw non adu sos ya yexelu sos sumarni ku bon sumarni tanni non qadi agini sablin ku nanko ku do sanjaran ko ku isu kefin hayran ko quoi ye dibgan kundan kon kaynon dibgan kundan koku igor ko mogombe ikunga igiri debe begeni numuyela gambi numuyel faga gambi sar kara kata alxon qarani anu ko basse karang dono ya khagir dono ya gir ko mogombe ko modini nyani ko à l'origine yo nimu ko kalngoro ko baqi ikatini idi kitabu nyol fangenya kalngoro ko nyanga ken ko ngi danga digamen ko xa numuyel ken ikake be gan numuyel modini nyan quand même xarañu bu ñani wax non donc dibgan ko nan ko ko beni ka wawnde yaxa yeri ikifi sorbeni keni hayran ko ko siabu cimme ma halenki ke anga mo xombe xari ampete ngam to jagande ke antallallo fonno dimambe angadi angrodang mbegan jammu jaganani ko manali hayran ko ko ido serbeni ga khalle yon cimme ma kenkot o xempe o tunaydo ment yan almamini oray tun est ce que almamini ko i kharo ko ni khalle ko mo gana debu yogoni len ka laytel na exemple comme de bebe ga kum kungeni a laytel anna khoju dun ko kuni yan almamini mais hatta nji gor ni tanani dono kumbet almamini mais idi sunu modini nya wawnde kha ay khabre balli kha ta khumuko est ce que jammuni tanani ye i khagan modini nga idi ga khalle iyo modini ko kha gana nay do menti futu antu ndiko kitere émission nay kar do menti kar nanti ya nyan wawnde almamini bon modini tan ni segete yiri kifi agin ko sisen kulun koko igor ko mo xambe ti iko ngiri tafsir ga yi serfana nya toxoni fodi bin xujeji agir tafsir ga koko idi ko modini ko
bon kabalanko ku habinikin iha kifin modini ko kabalanko ku kunga ido hayranko ku dal dome ado nay karanko ku do met karanko ku dal dome gide nyan ko ika ko mo xombe bawni kabalanko ku buna modini nyan ngor mo xombe xetso nga ko iti buna modini nyan kembre ikenani kure ngani imo ko gomonden kabalanko ko an imo ko gomonden quoi bon gana kabalanko ku foto gasamangulunko ku xawnon iha iger ko mo xombe ti yande wawndu miside fanan yande sangalu iger yande non na sangalu donc miside kebe ga fanka nembang miside fanfana iger ko mo xombe ti igasamangulunko ande sigindi quoi bon fofunangulunko ku xaynon fofunangulunko ku ngir jagiliya igeri taxu wawnde tanyanku nanko ku trinde ndante kan ku ni jafunanko nya anmugo iha begini iha legeri na quoi hakumbeni gana jokki maslange ke ona tuinde khaynanti kha maslange ke be igatin sonin karataro anam ma khale seba o numéro filandi nyanke bawno numéro fananga or deber wawundi akama na to konanti kharanda ke lenki komo gor komo me waxati nyandu busoy to kat jokkini fo gebgebe kam ke nyanti o yille kat émission ke khad siab ko mangor komo khombe alli debe modini ali debe ngal mamini nga ali debe ndebu kumunga ido strebeni ga khalle akhan timme ma debe harant khempen kubane o yimulla onatu di mambe modini al mamini atu khadi fumbe gani debu kumun koni khanu kun kala dalle mum iga wawundu no khon allaga patampanti kinoy kunka yo jonkurun koku nga kebetu ani fillo ani khay inati hayri jonkuru adu modungul jonkuru bawni hayran koku do modini ko ila dalle munyan jonkurun koku donc idegi tax medanga ina sigi medanga khadi suno ngananya ma nyaxa gananya ina sigi hayran koku dan hayran adu wal modini ko xabeni gen même nyaxmal ni ko xay xay ke la dan xon quoi tu vois donc iga sik medang mais angutu wogana daga utuma gil daru khas kenkota koma hunyido kha lenki kota ke warant tini koma hu du serant kenkon sonin karano ho donc koma hu ganani digan xanne ki ganon hukuma wor personnellement mais gor fu may wara nanti jonkurun koku ya geni hayran koku do modini ku latal lemonga isik medanga donc fofu sukat nyani na xang ina dagmi ina rime mais jonkurun ko kha idi igobo e moko su fi bane nonga wagan xaw ken sulinyan an nanti khabiline ni yogni jonkurun no xonga igiri sigite ni giri ta wawnde igiri kof jonkurun koku kunga à l'origine igor comme xombe à l'origine hor xanqulu nyan an xo soxnan ku ndanko ku ben ganon igor comme xombe igiri jafuna bawni harlen ki angoto jafun ki angana dak ana te soxna trininte modini nyan donc ado dukuren ku ndanko ko xa ya xa ben gen igir comme xombe tunkal le moñan mais bon brembe ang hewti ang giri jamantana ang tere ang daga duna nuqtan igena kof khabila betan donc angana ya xare gut khabila be anki fin ken qabila parce que remeni dima donc khatti ñam polandine bon ken ci suxa c'est à souligner circonstance ñande yogni nya jonkurun ko mais à l'origine jonkurun ko fe bon a filan qadi i dagaw yi ma jonkurun ko kudo i ladal le moko na xang ko hayran ko modini ko wala ñaxmal ni ko idagi ma finalement i relation ni ndak maga dangin la dal ma khumban ban parce que birembe i dal taxun medanga ta xalle nga xum adu 2000 nga xum do sekhira xum do dunte nga xum adu khana xum and fo gebgebe rondin surtout lada donc kenci gi ser gebgebe du foyogo ha mi yog naran kota go wen pitte yog naran kota go an lant ko ngam paba ban ku dang na daga jonkurun ke gori anani ke me andana khanga an kana nyani khadda doron qoti dome khasang dome kharo dome yugu nga khar fo gebe dangin dome akha begen vice versa ana ke service randang ma gunne ke ray wurke ngori ser gebgebe du igiri gunne ke ray
donc idi la dalle mo ko ngili di yankani di an fofo yogni du kemme bega ido ila dalle mo kuna hanga amente ido har ya khini ku beni geni ima kombe nga amente idi na hang 2000 nga ko nyanda kenkanya parce que khirse dema adiga men ko ndangi menanti an mugo ima demi gongona ken khirse jonkurun kenyan donc ati ima demi gongona nanti ina ma fo burenya 4 fulan ken 4 fulan ila dalle manyan bon bawni ati imar ko ngi danga nanti khatti nyani do ken 4 fulan naxa nanti ken khawren manxa atawren nanti i filisu sugi dome ay imani di suguni dome am bawni agor ko mo xombe ganni kembre ibenda yitel soxanda en la dalle mangana daga marunteni yagaruku ina denandu mo ngana nyima khine isu soxonin daxa bane awri suna rek jimina kira soxon bon lemnu kundawu daxa ki wureng lemne beg ndaw yaxari mbane antele tan an nisu sugundi intax antaxa lemme do wandre me fatan bon donc de ce fait forcément yaxaruku sunu lomnu ku sugundin domea quoi donc igana khoro keta imani ni gongo nante an ngakle dox kat fulan parce que khatti nyana ndana xang bon de ce fait ine foyuga naxayuga tangin men xang inti dungene jofene me inti dungene me mamandin inti dungene kinyen nokku yogo aga xemprandangin iga kengal quoi bon kunchune relation ni nya ag ro finalement ikun jonkurun ko do illa dal mo ko na xanga gen xo hayran ko do modini ko wala har nyaxmal ni ko donc de telle sorte que haran ki lenki et corrélation yi fi na continent siri har fon fait parce que gebe yi har gunne ke yere soit voilà jonkurun ke nyanda ken kama ñaare me ak rondi France ou bien vice versa ken kama na jonkurun ke etc donc yiga fin sik medang tan gil karbang ina riere ina kullade banu perpétuer. Faut le dire aussi là dans le marqué bon mais demande ñan ado nangine mais rek depuis le début hein gili jopadi gili début parce que ngena gir no laate natre nari anken wuri nani taxunu ku ngeni ou bien wawunde wala gakat ñan noqsu ndanya ñinon anga taxun no ngan kore bon ngedi kore kina gir no laate nari parce que yiga ko mo xambe ganni tampiye ñani du suru tampinto ñani kembre duna ma ñakundu xir ko ko max bon yogni du ñani kutundin jamanu yogni ina gir no laate ina tere do gunne ngatelle yogni idagi mema sécheresse kawante ke hakati yogni ñi xinginda de ñakaran iga yilu funchu mbaganen kudo mi fokiti tan iga brente bon kegnari ngana anken nguri ñi kungen ou bien dañi jagil wala nokotan ndin kore bon duleng tampiye ngoy ñani ngoy feto ngoy na ñino nati anyatalla na yilu funchu laman kinen ndin kore ki ga bren na yilu funchu laman uta nikinen nadak aken kota wona yige bon yille ngana kre khat na yille rin sikatan khat na tan nguri anti nyanta la khadan ninko andin anti ndanga attention bon nke yille ke begi mara pour ndin kore kian lantian kota su ngawut ngakinang sasa o ganyan mo xombe anari taxin lewre ke kara nanon caga na taxunon anari ndema soxon bon angene xaxo ngana rangini ndema soxon ni na ñille ke na foti ñille ke nakinang anumuko ankana fokitanga brente bon vice versa donc de ce fait anka ganari kita anka ganari ngana kinkit ankante balla dona ñam ndungen kenya après la dal marqué en général aron kundu nya na nang feningi lana kita mo debeke nanyatu njatigi nanya nganari keta ngana hataji fo debeke fok nambugo tanya bawni mugti anyank debe alli anni ide xollon taxandi angom sahaba mais sahaba nangamang anjatigi nallo xolloku yan fo agum fokit xolloku an kanka kumena de ce fait ce sugaru am bambine seria depuis le début donc ma fini kuga miga jofenier la le marqué aron kundunya bon après ngana sagal nga xati nganari anka anyana la le make sagal len tugan anyan fet fatan anyan ci ka fofo tu vois adaro munda fofa nyani fet fatan anyani protéger fo har sereganale fi yaware jokki debe ke no xonga anyan cikki dang donc kenchusu xetsu kudu kenchusu maxan kutu na expliquer wodang donc duna legri dimo ko su fini ku rikundu nya quand même im gir kam ngi dotti ñiñanga nga fumbetu xetsu gor fumbe ko dang gatangan kat wawnde ageni hayran ko kudo modini kudo ñaxmal ni ku idi illa dal mo
ken ko ngasiyabu orantron wawundu noko mogambo oganti wawundu ñahamal nin tun khabilani bini ga wawundu noko ogatin kunyan wawundu ñahamal ni ado kullimo ko est ce que kenka woyamma allaga kappodanga trindi ndu beni ogari trindi gel kumbegani khabilani beni ga wawundu noko oray wawundu ñahamal nin tunu walla oraytin wawundu khabilani beni ga ñahamal ni ngano ko adi rimo ko waganari ñaxmal ni ku karanga wuri angatu hayri kem mumanga hayri swana an qas wawnde bane i ñaxmal ni a titre ni angaten i ñaxmal ni ne soro beni ken soro beni jam ngeen wasa ni ko yana jam sumari ni ñaxmal ni a titre ni an dawdo wasa ni folaq ke yana yurma adu dembankane adu womp donc yana hayran ko ku ñaxmal ni niya a titre yo circonstance ni ñan ganen ko kuga ko mo xombe ti khabili ni yogni du tub yogni imi legeri sebetine c'est-à-dire il legeri burxena parce que leñu gogom toxo kanga ka ke legeri burxena ganani yaxaru mbana tox ka ke yaxaru ku tella intka sigindin donc ka a khabili ni ngay donc igi igam legeri sebetine du yogni ak critique nya quoi mais ku ñaxmal ni wasani ku ban fe ñaxmal ni tan ni xawno nga ho togoku yaterang ngulun koku ado juma sinkunan koku iha togonya ado kanten kunan koku isun togonya iha kefini wawnde ñaxmal niku iga i taxantino nga modini ku do hayran koku na xang bien sûr parce que il faut souligner aussi que nanti ñaxmal niku iha isu jokinto an me do fankane ketel iku njuma sini do ku nyater ni beniga non ya ido ku njuma sini beniga jagil ni ado nokni tanni ado yater niku iswana khabil banu quoi bon garan kon xawnon bawni soro ben ganne sin kunan koku yaxana garan konya yaxa kefini wawnde ñaxmal niku ya bon même si ñaxmal ni ko xa i xadi droit la dina ñan ñaxmala ngulu yimu nokong parce que grand kata i xadi droit polak ñan donc togoku jaruku adu gis jaruku surtout ko soren ko nanko ko i xawno donc isu kefin wawnde ñaxmal ni ku ya bon donc en quelque sorte raga fu me ko ñaxmal ni ku dan tan ana kem mo quoi usu ñaxmala xuntu mo xombe adu importance begi soni kala société ke no xonga du sigra xe begi yo subalu ku do somunoni ku khongor ko mo xombe kiter ng émission jopadi ayran ko gori wawnde ed subalu ko anyinon mo subalu ko xa xo xabilu kutu ko mo xong e xa fankane ke tele jokere ñan isu na xanga ngru matam subalendo bow subalendo jalla subalendo balel subalen ado wawn xale isu sumban isu no mare ndu turu quoi mais jeyin ko nan ko ko beni ganon mutu quand même nanti ko yado hayran ko ku nan takki medanga parce que de manière générale ngru tunkal me wuro noksu d'habitude aga ngebe ido subalu takki nyanyani idina xanga mo kengiliti fo gebgebe ya agiliti taguma ci gobgobo parce que ngana raga har gajaga tunko bacili niku sambu wurier bacili gatti abu taxun ixa kem mo bani ido subalu ko fo xote nyani na xanga hayran ko ku beni xaga waw naxa biro lan ko de la même manière fo xote nyani ido subalu ko na xanga bon ngana raga jamanu tani xa bonzoni do tunkal le mo kem mo bani an quoi bon aw gilti fo gebgebe parce que yime xibarin gil igni fange ke tax ni surtout waxati mbé bon kat suruk ga grinden fankane ki katel falle sur khaso yogni ñi non yaxa yi ko nanti ido fandun ko kuy sefene medang yidi me xibarin quoi donc ngutu su balu ko xat de la même manière yaxan fandun ko ñam bon bref ngutu tananti fo xot nga jey ko nan ko do hayran ko ku na xanga kengu non wawnde donc su baluku ido yaxado somuneni ku yaxa kifini wawnde à part entière quand même wawndan ko ñan donc haran kelen ki gil kani magune idi ana ladini idi ana fo gebgebe ta xendo fontan enti ñana mefalle yo khabila bani khawnon waranto sen sefen kenkama agen ko wanu kunkoku bawna ngutu wanu kunkoku im gobo wawnde parce que ka bani an kegoror wawnde wanu kunkongen ani patulel medjabi ni kake njaygan koku donc ikunga ido dembankani ko kudo tulelun ko kwana jokere agangebe imaromu ko gomon nya ma wawnde ken ka bani a wornon makatan wor wawnde ikun wan kun ko gen quoi bon angana rek demankan kun igobo non kha demankan
ina khil kolya joni nya yo wawnde o kutini danga wan kunko nya bawni angana rage demankan angana kere njorol khole ke demankan do ganna na khanga igir ko mo xamiti debe xasse yu dem taxu no igatini seru ko harbi harlenki to mango janu non angana jofena nanti debe nyandem taxu ner ang to mango janu kudu dindu ku nyin non quoi bon ibenda iti debe ke legri kere na igir ko mo xombe ikon wan kun ko nyita xun kendebe ak kere an kun yisanqi bon ibenda ri ma kendinde wuren kun ibenda daga no khulate angana ri inati ketankira seru dindu ngurea ak ando dulendo tampi ngana ri inati akira seru dunde seru dindu ngurea lenki donc yiken ko digan kanne seru ko akhan debiana dem nyana hayr do gajaga na xake ñorol xole ke karabane ci gajaga waxe ke bank quoi bon mais waaw ni ken wan kun koku nga fumbe be tutana nanti patulel media bin ka ke ban nda wor non wan kun ko waaw nde siap ndin terinkano ko bene sugan terinkale kedima e wagadu vision no khonga ke maslange alingoy ke maslange atagande ke maslange akrosinde ko on tumul anno mulingar moda dak angam waawunde yugo suru yugo ni xerxere gelangito bawono angana daga jamani angana daga debe angana daga khabila no mangar soroni kunga igari breenga igar marke kharanda ke lenki iga fini fini kongo kharanda ke lenki iga fini khibaru lahamin na to nanti yogoni dalla ibugo dunayime kha angenar biresu mangar kunturoni soronga maslanga ti inyangol soroya mahanga ba angitu wala est ce soroya mah igari konganda kharagana nyakati sorla manu allaga kinga allaga fitan katin din trinkanda do tax yo kun kaman ni gobo nyan kun ngakali ngor soro be ni rak an serbe ga ko on mo Mamadou Ramat Cissé mo ko wala Dembo Ramat sam fen sumare ita khatori fo ngam pongo tanjike sine yogni tenam pong tanjike sine yogni ten ay tanarte sine baka jaaj siax Cissé ado wis gancir sibi wada khatro mo jonga baka sumare Lasan Gannes il ko nanti Grand Kenya no raha tomugo ado Fodé Abdou Jagana Kharan Jango Jagana Fusen Jango akhadi wakati ndebersiri ado Alhaji Mamoud Siran Jagana ado Busur Sorko Sumare idi mentania i gogo ñan i gedi waaw ndem marqué Serigne Thiri à chaque fois i gënañi daru xasse ko ngandang i gënañi gannin ko ko xibar ko ngandang angi toxum ko xirsu ko raqon quoi be marsia onda wuye onda cré anti tubaka anti ñemenexa xa waxati ndu busoy andiga legoru kat kube de sugan trinkan duna tatto kuna xati iyo no warin de yantan katmaru mu ado sowe way wagadu vision way xana warin siri sowe ngi nang harbi ndo xaga maslang ogo haqqulum paraxun me way sonin karasu na warin way modi mbay jagana maman surtout bawni ado dema fo gebgebe na fo gebgebe khurandi na labandi parce que aussi fo gebe o ma khon saka bagandi na to delil geben to ma khabilini ku soronga al khalibu sonin ke nyumuni to khunga i an yogni na nani fo go ma khalabante ma khamme atina int bagandin iga kin kat fulani inta hondina dudanga ha angana ta hon dudang angama kin seretan ken ne fete ou bien seretan ger wuta ger saf ger ta hon ala gerin sankuna bon wo sonin karatar rumpo gebgebe a problème ni Kenya donc soroku al khalibu inyumuni to khunga anani il faut yugutu itakuna ta iga trinken int dungen sefen ou bien angana killenga int dungen alon killenga bon de ce fait faut gebgebe yo ma kharan killenga safante ngi max mais faut gebe andu ngan xawa khurandin ngan xawa labandin na war bera bon pas na war bera mais na famu agriti mo ko be ado na delil khoton kite gana ñu kunu ñagen kunu fexa hypothèse lampunto gana ñi obligatoirement ni burkhana ni sem fonkara mais malheureusement soro bi nga coopérer ken am gobo donc ki ñan ci gi parfois ken khotan kit Serigne Thiri har fon gu fe donc way modi mbay jagana maman Serigne har fon fe donc agdo dema na fiyogu ni khurandi quoi mo way son karasu na warin
amin wa yalla nyaga no goro son kaso ke be Allah ganna wo salundo sumul laga fonko breke be gadu sasa Allah ganna wo hundo do duna so fokuten su o suga yilen kati wo ganni mo ko inshallah na jom nya gunne do kanish wo xarang yaray wo haqate go inshallah adam remen kan ni siranga an kan ngoylenga allanto sirani bonondi allanto legere bonondi ganno ni wudina kama islami dinan kama assalamu alaikum wa rahmatullah. Siabu Kamara oda mama terinkano oda khaha mam terinke ado sekhirahu kat khanna manchani kebe gani Wagadu Vision TV o yumurun khama o programme ni namma khafiri bawonu tampi sugay ando sonin ka ko kiabate ha émission sonin karatarhu ant famana nokko be gani Wagadu Vision TV no khonga lenki o khempen khadanga nokko be gani wawundu debenya na to khonanti lenki or clôturer nokko be gani wawunde histoire kam oytel debetana wala oytel jamane tan bawonu malignani Mauritanian, Sénégalian, Gambian, sonin kiga nokusu o gatu nanti waxu ke oray jagana oray krosi lende ben pour onali nokko be debe ke taruhu maha émission sonin kara taruhu ngiri teppuni londi ge bismillah kende be noko kenkunga hado serbe gni domi ayan Siabu Kamara ado khagidanya khare wi fal sise o iten khadanga o itatana o khamama gel Wagadu Vision TV no khon